Bonjour YouTube. Ou bonsoir, peu importe. Continuez, bien sûr, je vais pas vous faire patienter plus que ça. Bon, j'ai peur quand même d'une seule chose. J'ai peur que ce soit un peu rébarbatif. Et donc... j'ai peur qu'au bout d'un moment, voilà, on s'ennuie. Bref. Alors, récupérer une perle noire, ouais, vous pouvez plus... Ok, donc on a juste à aller faire une mission, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, je pense. Alors... y a pas d'autre mission là, pardon, excusez-moi. Non, ok. Ah bah y a pas de mission ici, donc j'ai... Quoi? Attends. Ah si, pardon. Là c'est justement là où il n'y a pas de mission, ok. Donc là il y a une perle noire, mais bon c'est l'île qu'on a fait juste avant, on va peut-être pas la faire. Cette île là je crois qu'on ne l'a pas faite. Donc là il y a une perle noire. Ça aussi on l'a faite la dernière fois, celle-ci. Une énergie d'âme, est-ce qu'il y a une énergie d'âme ici? Ah non c'est celui-là qu'on a fait. C'est celui-là qu'on a fait, pas celui-là. On en est 3, et là aussi. Bon voilà. 3 en bonus de vigueur. Récompense main du capitaine. Ouais, c'est peut-être utile la main du capitaine. Vas-y. On fait ça en proms. Salut Héloïse! Comment ça va? Hop là. Bien, bien. What led you to think that he did? Years ago, an old acquaintance of the captain was imprisoned here. Her name was Bonefinger Barb. I see. One of Bone and Finger's called. Precisely. Though how she is linked to the captain's treasure, I cannot say. Well, let's ask her then. How do we get her soul out of this hellhole? Touch the energy reliquium on top of the soul prison. I will handle the rest. Now, choose our landing, navigator. Voyons voir. Attends. Donc on n'a qu'un seul petit objectif. Non mais on aura forcément d'autres en plus. Ça m'a l'air quand même plus facile de débarquer ici. Ici il y a quand même les 3 pélos. Ouais, on va débarquer là. Hop. La quantité de vigueur accumulée est affichée à côté de son nom. La prochaine fois que vous choisirez ce personnage en mission, vous obtiendrez la quantité de vigueur accumulée. D'accord. D'accord, ok. En fait, il force un petit peu à prendre certains personnages suivant... bref, il force un petit peu. Bah du coup, peut-être qu'on va prendre... C'est vrai que Pincus... Pincus, c'était bien. Teresa, elle est quand même pratique, donc allez, let's go. On tente ça. Quand les personnages sélectionnés n'est capable de forcer un garde à quitter son poste, ceci rendra la mission plus difficile. Pouvez-vous continuer? Oui, parce que je le fais presque jamais. Vas-y. Alors.
Donc il y a un type ici. Merde. Hop. Bonefinger Bar. Who was she to Mordecai? Both she and us were part of the dead man's fleet during Ok, ils voient rien ici. Ces deux-là, ils font. She and the captain fought a group of prognosticars together. Tac. I might have helped a little. When the captain lost his hand to a burning blade, it was she who salvaged it in the chaos. We were thick as thieves afterwards. Went on many a voyage once the fleet disbanded. Ok, donc dans l'idéal, il faudrait qu'on monte ici, sur cette échelle. Hop, on marche. On monte là, on monte là. Ensuite, donc il y a ce trou ici. Sachant que notre objectif, il est là. Oh putain, il y a 2 bâtards ici, là. Ça va être chaud. Bon, chaque chose en son temps, on va déjà... Hop. Allez, tous ensemble. Let's get moving, eh? Et eux, attends, ils voient comment quand... Non mais ils sont loin, vas-y. Don't let the flame. Let's get you somewhere else. Such paltry flames. Look at them. They hardly burn. Truly pitiful. Ils restent là. Nothing compares to her glorious gift. Paf, paf. The fire hungers for us. I stand ready. Tria cuervos. Ok, c'est lui qu'il faut surveiller maintenant. Ah, putain, à cause du... Ah, fait chier. Ouais. Still breathing. Still sane. Justice is harsh. Justice has been granted. My soul is razor sharp. Alors toi, casse-toi vite. Attends. Ah, il peut pas éteindre le feu. Zut. Hop, hop, hop. Voilà. I knew this would come. Death walks among us. Cursed hands have taken this life. The fire longs for your cursed soul. The fire will guide you. The fire I can smell your rotting flesh. We will feed your carcass to the pyre. We will feed your carcass to the Ça pyre. devrait aller. Measure, calculate, rectify. The fire The will maiden's guide me judgment to awaits. you. I can friend. smell your rotting flesh. We will feed your carcasses to the Mensura, fire. calcula, Calcula. rectifica. Rectifica. Nothing. They must have returned to the sea. Oups. Best not forget. My strength returns. Voilà. Comme ça, j'ai récupéré mon carreau. Hop. Paf. The Marley aids us. I miss the sermons at Grand Alcazar. Me too, brother. The light of the sun, the heat of the sand. I'd trade it any day for her embrace. Alors... Allez, tous ensemble. White Crow stands ready.
Ah, intéressant ça. Il y a une échelle juste là. I, or whatever it is they say. Your urn has been prepared. At least we've done our task today. Measure is Will unceasing, not brother. reduce yours. Even this paltry flame must do its part. Il y a lui là, il y a lui qui fait la ronde. Lui voit comment. How did Barb end up in this forsaken place? Je suis It's cheat. her own fault she got stuck here. She sold us out to the Inquisition bounty hunters. Now that's harsh. Even for a Ah pirate. zut! We had a falling out. I still think it was because the captain decorated his hat with his chopped off hand. Horrible fashion. Ok! Regardless, we escaped the Zealots' ambush, so they put Barb in here instead. Ah oui, mais je peux pas grimper. Il y a que Micheline qui peut grimper. Bon. I miss the sermons at Grand Alcazar. Me too, brother. The light of the sun, the heat Let of me the sand. remind you. I trade it any day for her. Est-ce que quelqu'un le voit? Vraisemblablement non, hein. Such hassle. Parfait. Hop là. At least we've done our task today. Measure is unceasing, brother. Alors, le chemin. Le chemin. Holy instruments separate Je passe là, quoi. from sinners' soul. Je l'élimine. Effectivement, sans attirer les gardes, ça va être compliqué. Bon, vas-y, c'est pas grave. Such paltry flames. Je peux pas fermer la porte? Less trouble for everyone. Ok. I'm glad our souls will be spared. Mhm. Alors, réfléchissons. Lui, il faudrait que je le tue quand il est là aussi. Bon, je vais attendre qu'il revienne. At your command. Je vais attendre qu'il revienne et je vais le buter dans ce coin-là. Patience. Zut, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ok. A wolf in Inquisition form. Hop là. Cela dit, maintenant d'ici j'ai une meilleure portée. En fait, lui, il peut être plutôt gênant. Il voit comment, lui? Il est focus? Ah, regarde un peu à gauche, quand même. Lui, regarde bien à gauche, enfin à sa gauche.
Il regarde tout droit, il en a rien à foutre, ok. Sometimes I wonder if death isn't punishment. Teresa, ready to serve. Alors... Tiens, il y a un truc qui brille là, c'est quoi? Ah mais putain, il y a un mec à droite, j'avais pas vu. Sa mère. Can help if you let me. What's in it for me? So exhausting. Ouf, ça va, tranquille. Personne va là-haut de toute façon. Ok, tranquille, tranquille. The verdict is clear. What do we have here? Ok, donc... Lui il va se mettre là, il va le buter. To each what they deserve. Il va falloir qu'on synchronise. On va attendre que l'autre, au fond à droite, se barre. Ok, qui s'éloigne un petit peu. Voilà. Alors. Opportunity calls. One less soul faced. It's been a while. Hop, hop. Voilà, parfait. Puis il va buter celui qui arrive aussi, hein. Of course. Eh bien, c'est parfait tout ça. The court is in session. Ah, the better Ah. part of me. Ok, alors. Mon personnage gun de toute façon. Swift justice. Ah si, elle. Ok. Sometimes I wonder if death isn't punishment enough. Why should death reduce their sentence, especially in these parts? Lui, il est tout seul. Personne l'entend, lui, en fait. Je peux le buter tranquille si je veux. C'est ce que je vais faire. Hein. Let's see what's up. Hop là. Comme ça, au moins, je suis tranquille avec lui. Oh, How long has it been? Effectivement, sauvegarder serait une bonne idée.
Paf. Let's capture this moment in time, in case our plan fails. Alors, Death doesn't mean what it is. qu'est-ce qu'on a ici? Lui, c'est quoi son champ de vision? Oh, il voit bien quand même, le bâtard. Hein. Ah, il voit pas bien ici. Donc lui, ça veut dire que je peux le buter tranquille. Je vais peut-être entendre le son, mais One less soul to taste. même pas. Such paltry flames. Look at them. They hardly burn. Truly beautiful. Hop Nothing là. compares to her glorious gift. I'm glad En fait, j'aurais dû prendre possession de son corps, plus tôt. Plutôt le chien de Mickey. Est-ce que lui, il voit sur le toit? Non. Lui, il doit être trop loin. so exhausting. Hop là. Strange. What is that? Is that what? These mournful cries. Oh là là, mais c'est parfait ça! I'm unimpressed. Even its paltry flames to its part. Time is moving fast. Bon, le problème c'est que ils sont nombreux quand même. Comment faire pour buter lui et buter lui? Lui, ce sera lui qui le butera, on est d'accord. Je m'occupe de lui aussi. Est-ce qu'il bouge? Sometimes I wonder if death isn't punishment enough. Why should death reduce their sentence, especially in these parts? Ok. Ok. Le plus dangereux, c'est lui. Un fantôme. My sight reaches far. Ah mais attends, cette trappe, elle fait descendre où? To be confined, even when the body is long gone. What a dreadful fate. They may blame the curse, not us. Death doesn't mean what it used to. Je vais essayer de le buter à distance, au cas où. Your crimes are severe. Death comes to greet you. Why not use my power? For desperate times. Ouf. C'était beau ça, hein. I'm glad our souls will be spared such a cruel Ok. fate. Indeed, On va y arriver. so long as we do not stray from the maiden's guidance. Paf. Alors. Tu es ici. Teresa, para servirle.
Tu es ici. I am your executioner. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Let's get moving, eh? Bon, d'abord lui. Hop. Est-ce qu'il regarde un peu par là? Ouais, mais si je vais discretos. What they deserve. These mournful cries. Sometimes they follow me into my dreams. Be glad that it's just wailing. When you're down there, sometimes you see things. Otra ronda. With kind regards. Et d'ici, évidemment, je peux le buter. Très bien. What do we have here? Ouais, là, on se fait une belle action synchronisée. Best not forget. I knew this would come. You never miss, do you? Opportunity calls. Oh bah oui, parfait. Hop là. Oh, il n'est pas à ma Still portée. breathing. Still sane. Good for another shot. Attends. Je peux juste Arriba. dégager ce mec d'abord. Hop là. Never look back. Du coup. I extend my reach through you. I summon the soul of Bonefinger Bar. Marley, you stinking sloop. Hello, Bonefinger. I believe you have something for us. You leave me for decades in this hellhole, and that's the first thing you say? The captain rarely mentioned you after your betrayal. Oh, he remembered me enough to use me as a piece in his little puzzle, the old bilge rat. But he's gone now, isn't he? He said as much when he snuck in here. What did he tell you? Said this was a precaution. A way to make amends. Said if you showed up, he was already dead. He told me where he hid that rotten old thing for you. Free me, and I'll show you. Very well. Betray us, and I'll put you back. Yes! Free at last! To feel the sea breeze on my fleeting shape again. So long, you musty old bark. And don't worry. X always marks the spot, eh? Bah j'espère bien. I like her guts. As did the captain. Though I like her better in soul form. Pretty harsh to leave someone rotting in this prison. She deserved it. Her betrayal cut the captain deeply. I suppose he saw this as a just way to even things out between them. What would you have done if she'd betrayed us? I'd have unleashed a memory, and she'd be back in her urn. Alors, X marque l'endroit. Effectivement, nous allons sauvegarder. Time is on our side. X marque l'endroit. Est-ce qu'il y a un X quelque part? Ah! D'accord. Alors. Tiens, mais il y a un mec là?
Oh là là, on a tout fait sous sa barbe. Attendez, on va s'occuper de lui tout de suite. Don't let the heavy. Donc on a dit... Mais attends, comment je vais... D'accord, il y a un petit chemin ici. Il n'y a personne là-bas, hein. Il n'y a personne. Donc ce qui veut dire que... Bon, sur la plage, il n'y a pas grand monde, ça va. Oh mais c'est de là que je suis arrivé en plus. Ça veut dire que on est tranquille. My Allez. soul is razor sharp. Là, par contre, je suis obligé de... Such paltry flames. Look at them. They hardly burn. Et moi, je me trompe dans les touches encore. Évidemment qu'on le bute. Je le planque quand même, on sait jamais. On devrait s'en foutre, mais bon. At your command. My qualities are needed. Miss the sermons of Grand Alcazar. Me too, brother. The light of the sun, the heat of the sand. I'd trade it any day for her embrace. Ok. Pause. Let's see what's out there. Zoom un peu, s'il te plaît. What would we have to do to free the other souls? The energy reliquium can only summon one soul every hour. It would take time that we don't have. We have cannons, eh? Why not blow this place sky high? The urns are secured with a tiny spark of Maiden's fire. Any damage to them, and the soul inside would be consumed. I feel rotten leaving them all imprisoned here. As do I, Navigator. But we have no choice. Teresa, ready to serve. Il y a vraiment personne à côté de lui, hein. Ouais, il en a... Il est focus de chez focus dans sa tâche, hein. Ouf. Your soul is free. Enjoy. Faudrait que je bute lui pour être peinard. Faut être vraiment peinard. See you around. Let's get you somewhere else. Hop là. I can help if you let me. Est-ce qu'on doit y aller tous ensemble? Je pense pas, hein.
Curious. That relic. Am I seeing this correctly? The captain's hand. I thought he'd got rid of it for good. And yet, here it is. That should do the trick. So this is the hand he lost at Port Royal. I still remember the burning city. The screams of the innocent. We'd saved as many as we could. Even with my power, it took us countless attempts. The captain had just brought the last of the evacuees on board. And I noticed his hand was severed. I wanted to try again, but he refused. It was the smallest sacrifice. Saving his hand meant more lives lost to the Zealots. You did the right thing. They still sing shanties on Soulspire about you and the fleet. It's all a memory now. What matters is that we have the relic. Return to me, everyone. The light of the sun, the heat of the Parfait. sand. Donc, maintenant on va aller là. Day for her embrace. Il y a lui qui regarde la mer, il s'en branle. Et il y a ces deux-là qui papotent. Eh ben, c'est parfait. Quand même mettre sa vision à lui au cas où. Ouais, voilà. Donc, de temps en temps, il regarde en arrière. At your service. Yeah? At least we've done our task today. Measure is unceasing, brother. Even this paltry flame must do its part. I stand ready. The verdict is clear. Greatness personified. Who disturbs our sacred task? The court is in session. Ah, such a feeble mind. Hop là. Less trouble for everyone. So, Et voilà. finally, My back to a sight civilized reaches deck. far. Step through the infernal portal. Et ben, ça s'est très bien passé cette mission. C'est Pincus qui a vraiment, vraiment carry la game. Hein. Ouf, ouf, ouf. Parfait. Vraiment, le pouvoir de Pincus aide beaucoup. Vous pouvez débloquer une amélioration. Oh, allons-y.
C'est là, c'est ça? Oui. Alors, débloque la capacité grand éclair d'Afia, qui augmente la portée et n'est pas limitée par la ligne de vue. Cette capacité fatigue beaucoup Afia, son usage est donc limité. Ok. Améliore la capacité contrôle de l'esprit, ce qui permet à Picnus de prendre le contrôle de n'importe quel type de garde. Les prognosticards doivent tout de même être agités pour que cela fonctionne avec eux. Ah. Donne à n'importe quel personnage la capacité de récupérer le carreau d'âme de Thérésa en marchant dessus. Ce qui le transporte immédiatement jusqu'à elle, peu importe la distance. Ouais, moi je voulais ça. Hein. Améliore la capacité de Katashiro de Toya. Quand vous utilisez pas des ombres, le Katashiro ne disparaît plus, mais reviendra à la précédente position de Toya. Je vais prendre ça, hein. Parfait. Ready to serve. My sight reaches far. Monkey. On va aller à Von Preswald. Salut Axel. C'est qui déjà Von Preswald? C'est Minkus, non? Bonne année Axel. Oh, on s'est peut-être dit bonne année l'autre matin. Oh, je sais plus. Pincus. And thus the canopies in Caribbean jungles provide caterpillars with a much-needed perspective. Writing senseless drivel as usual. Ah, yes. Sometimes when there is really nothing of matter to be written in my memoirs, I just go on creative tangents, hoping to find my step again. Recently, I've been struggling a bit, but I am unwavering in my unquestioned trust to my abilities' returnation. Returnation? Great minds are not content with only writing words, they strive to create them. What have you achieved so far, Teresa? Pincus, I came here because I need your assistance. Of course. Wait, you need my assistance? Unfortunately, yes. Fortunate indeed. I agree. Under 8 conditions. Cut it down to 1. I get full publishing rights to whatever transpires between now and solving the crime. By all means. Now come. And I need you to bring me my special detective quill. Bonne année. Still behind the sawfish in the captain's quarters. You remembered where I store it? How could I forget? Be ready when I come back. On souhaite que cette année je passe enfin les 200 followers. Parce qu'en un an j'en ai pas gagné beaucoup. La caméra, elle est torchée, elle fait n'importe quoi. La caméra, retourne-toi l'ennemi, il est pas par là. Du coup, j'ai pas écouté. You're here to serve, I presume. Faut que je retrouve sa plume. Ah non, faut que je parle à Marley. Pardon. Sharpshooter, it pleases me to have you walk my planks again. Me too! If these bones got any... I suppose that would hamper Now I shall take up root. I hope my belongings... the skeletons. That green... We need her. Oh, Pardon, j'ai zappé les dialogues, mais vraisemblablement, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse.
formalities are needed. Greetings, Marley. Ouais. Master. I presume the books are going to be back in order soon. Ah, Marley, must I get back to the drudgeries of everyday work already? I have eternity to get to these books you're so readily teasing me with. The captain assigned you to the task. If you're unwilling, the skeletons can always use another hand. Don't we have enough hands already? How many are there, anyway? An Oh expert non. quartermaster. Apologies. The book. General. Je dois avouer ne pas être ultra passionné par l'histoire. Hein. Je suis navré. Bon. Let's see what's up. Je vais peut-être aller voir les squelettes à l'arrière. En fait, vu que j'ai pas écouté ni lu le dialogue, un peu le truc au pif. Mais, ah là, il y a un point d'exclamation. Of all the places to hide Ah. paper. A sharp tool behind a sharp fish. Doesn't that make sense, Teresa? Back to Pinkos. D'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Here they are. And so my assistant returned to me with my most vital tools. Assistant? Ah, let's not get hung up on a mere draft, Teresa. Now, what is the task at hand? There is a skeleton whose mind I need you to peek into. Again, my remarkable abilities lit a beacon of hope among our canopy of surmounting troubles. Ha! I knew writing about canopies would come in handy. Don't get too ahead of yourself, Pinkos. The victim drank strong soul-altering poison. It will be quite the mess in there. Ha! Allegedly poison almost became one of my middle names. I'll inspect him right now. Let's go. Having is better than wanting. Alors. Oh, that is quite quibbling. Now, do you see anything? Yes, yes. I just haven't hung hereditary from festering fields. Pinkos is taking you over. Get out of there. Just one ominous occasion. Pinkos! While the hero lies on the floor with flat breath, his worried assistant kneels at his side. You haven't taken a breath in 30 years. And if you call me assistance again, I will chase you from here to Madre Grande. That would make quite the tale, wouldn't it? I must say, in all sincerity, I am rather exhausted. It was quite perilous inside that one's mind. Without your heeding words, I may have not returned. Thank you. You're welcome. A single tear rolls down Teresa's cheek. I don't have eyes, Pinkos. Ah, yes. It's easy to forget sometimes. You do glare quite intensely if you want to. Right, exactly like that. I'll need some of your tobacco to keep my patience. Ah, yes. Unfortunately, I am currently experiencing an unexpected shortage. If there weren't ongoing investigations already, I may have asked you to help me find it, but it'll turn up soon, I'm sure. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Axel. Donc, The Last Face, pas plus? T'as pas plus joué?
I was wondering where the captain's hand had disappeared to. Ah, alors, Pretty gutsy to verdict. use your own hand in a Ah ouais, treasure avec hunt quelques heures en and plus. pump it so full of soul energy. I'd still have preferred his hand on his body. I guess sometimes you have to make sacrifices, even with your power. Unfortunately, I cannot refute that. I will make do with extracting the energy from his hand. Résolvez l'énigme, discutez avec Marley, parlez à Virgilio. C'est qui Virgilio? What can I help you with? We've been on this journey for a while. I'd like to know. Ask away. Pose tes questions. D'où proviens-tu? I was created from the fragment of an ancient and powerful soul. My potential has only grown with the voyages we made and the strength of my crew. Now, it's my turn, Aethia Manicato. Tell me about yourself. Not much to tell. Grew up in Soulspire. Just another orphan swept in during the war. I always knew I wanted to be a pirate. Just didn't know how hard it'd be to get there. I took cuts and bruises, bloodied my hands and my soul. Curious. You seem to cherish your pick. What? You never took a few punches to get a prize? Not many. Usually when they happen, I unleash a memory and find a better way. I see. That does take a bit of the fun away, don't you think? If you say so, Navigator. Now, Oui, nous avons du pain sur la planche. Donc Virgilio, c'est qui? Il est peut-être à l'arrière. Donc toujours aussi bien. J'avoue, je pense que je le ferai quand il sera en promo quelque part. Je pense pas que je le prendrai au prix fort. Tu avais repéré un bug. Dans le jeu? Dans le jeu. Pour utiliser des sorts et armes, tu as des prérequis à avoir comme dans un Dark Souls. Ouais. Mais là, même sans remplir les prérequis, tu peux quand même utiliser les sorts. Oh. Ouais, donc pas sûr que ce soit un bug, quoi. Mais pas... Ouais, il y a un mec. Golden greetings. Je regarde juste si un des mecs n'est pas Virgilio. Un des mecs à ranimer. Bah non, puisque là c'est une nana. Qui est Virgilio? J'aimerais savoir qui c'est. With some music on deck. Agreed. A task for the Skellies, I'd say. Est-ce qu'il serait pas tout en haut là? Je pense pas, mais... Tureux, ça marche. Ah non, Virgilio c'est le mec à l'avant. Oui, c'est ça, c'est l'autre mec devant. Ah putain. Vite! Da 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 da. My, look at you. You think you've been in the Marley's crew for years. Jealous, are we?
Oh, on the contrary, I'm quite content to remain under the Marley's notice. I get the feeling you distrust her. Trust is not the issue, Signora. Alas, I forget you are still playing the game blind. So why don't you educate me about the rules? Ha! But what fun would that be? All pieces are on the board. Observe the game. Learn what moves to make. And if I don't? That would be telling. A presto, Signora. C'est pas clair. Bon. Et ben... la suite. Where to, navigator? J'ai juste faire un petit pipi, j'arrive. Petite pause, hop là. Hop, fin de la pause. Donc, maintenant il nous faudrait une perle. Je crois que chez les jumeaux, il y en a. Voilà, exactement. Let's go. Here they are, the twins of Nerektimaresh. A Nerektimaresh. rather elaborate name for such a modest island. The twins would likely put a nasty spell on you for those words alone. How do we go about this then? We must land on the island. Most likely it won't take them long to notice us. When they speak to you, play along and do what they say. At the right moment, we must shift the game towards the Black Pearl. Now, choose our landing, navigator. C'est-à-dire? Genre, je dois parler à... Écoutez, d'accord. Eh ben, je préfère débarquer là, je pense. Évidemment, Toya. Von Pressman, at your service. My crossbow for you. Bah ouais, on va faire ça, hein. J'ai hâte de faire des missions où on est plus que 3. Look, more visitors. I think they might be dead. Dead indeed, but only on the outside. Not like these others. Who are dying from within. Do you think they want to play? I think they noticed us. Yes, yes, the twins of Nerektimaresh. That is who we are. But we've been babbling much too long. We have 2 special bushes on the island. Put these robed puppets in them. You want us to drag all the zealots on this island into those 2 bushes? No, it will get boring after a while. How many do we want? Let's say 5? I prefer 2, to be honest. Well, some amount between 2 and 5 then. Dissimuler les corps dans les buissons spéciaux. Alors. Buisson rouge. Buisson bleu. Wow. Ok, ça va être dur. Parce que du coup voilà. On va falloir buter du monde. Déjà on va buter lui, hein. Bon, il voit super bien l'enfoiré. Ah, vas-y, Otoya.
The heart is pierced. A heavy customer. There shouldn't be footprints here. Well now. Burn the cursed wretch! My blade is ready. Ça commence mal, hein. Unexpected. Bon, on recommence. Look, more visitors. I think they might be dead. Dead indeed, but Du coup, only on the c'est qui le outside. connard qui nous a vus? Not like these others. Who are dying from within. Do you think they want to play? C'est lui? They noticed us. Putain, ouais, c'est lui. Yes, the twins of Nerektimaresh. That is who we are. But we've been babbling much too long. We have 2 special bushes on the island. Put these robed puppets in them. You want us to drag all the zealots on this island into those 2 bushes? No, it will get boring after a while. How many do we want? Let's say 5? I prefer 2, to be honest. Well, some amount between 2 and 5 then. What? How long has it been? Who wanders off their ordained path? Maiden, flame protect me, a dead body. We will feed your carcasses. Whoa. Sufficiently. A heavy customer. Je les planque à l'arrache, hein, parce que j'en aurais besoin. Alors. Donc il y a lui là. Puis aussi là, putain. Ok. Ce qui va être compliqué, c'est que donc lui il voit tout, genre. Ok, il voit jusqu'au drapeau en gros quoi. D'ici je peux pas grimper. Je peux grimper ici. Strange. Who wanders off their ordained path? Oh, il y a peut-être moyen de faire un truc. If you must. A feast for my blade. Death comes to greet you. Let's try a new recipe. Bon, trop bien. Merde. The better part of me. Wie bitte? Teresa, para servirle. Your crimes are severe. Justice has been granted. Parfait. Anyone hungry? Maintenant, le problème, c'est que lui, il voit tout. Je peux pas récupérer ce corps-là. D'accord. Oh, Teresa, tu peux m'être utile là. Donc,
Fais voir ce que tu vois. Ok. Best not forget, yes? Effectivement, ça peut être bien de sauvegarder. Time waits for no one, except us. Et lui, il reste focus sur son truc, là. Il y a que eux, hein. Ouais. My galley is the battlefield. Maybe this island's haunted after all. Don't waver, brother. The maiden protects us. There must be a simple explanation. How to put this? I lack my strength. I must find my bolt. Ah, merde. Elle l'a pas récupéré? C'est qui que j'ai tué avec? Putain, merde. Abort the mission. Good for another shot. For the right of alarm. Pirates. Guide my hand as I prepare it. Measure. May it inspire your Calculate. flock to victory. Rectify. Grant me the strength. Break a cursing. I'm hit. Purge the undead heretic. I am an arbiter of the fate. You need to ask. You can't afford it. Accident. Mine. Fire will guide me to you, fiend! Measure. Calculate. Hiding in the weeds, perhaps? Rectify. Let us There see. must be a mistake. What happened? Strange. Hard to make sense of it. Pirates! Another scar. Ay, me don't say ya. Hidden in the brush. Was it negligence? Was it... I'm always My hair. Let it be. Ok, j'ai compris. Marley returns us. For desperate times. Tu visais de faire ça en plus, hein. Vraiment trop con. Sauf que en vrai, not defeat. Do I see? Gracious maiden, I prepare your bell. May it inspire your flock to victory. Let it bring forth our To fiery each wrath. what they deserve. May its call to arms. Is that? Ay, me don't say ya. Or whatever it is you say. Another scar. Stay I'm hit. c'est la merde. Purge the undead heretic. Please bother someone else. Accident. I am an arbiter of the maiden. Otra ronda. Power. Live forward. Ventura. Calcula. Rectifica. You're wasting precious time, pirate. Ouais, je vais m'en sortir avec ça. Oh, how I will enjoy purging your soul. Ah, the shadows have fled before our zeal. At your command. Ouais, mais du coup, attends. Justice is harsh. My verdict is final. Up.
Nicely done. Very good. This is very peculiar, even for our standards. Humor them for now. We will bring up the pearls soon enough. Oh. Il est bâtard lui un petit peu, hein. Heavy custom. Swift justice. That makes two. What do you say? What do you think? It does not suffice. A bit more. Of course, of course. Raise with your legs. Ça, je m'en suis laissé plein en stock un peu partout là. Après, si ça se trouve, j'ai besoin que de faire d'un côté, hein. Parce que moi, j'ai compris qu'il fallait que je fasse deux côtés, mais... That's enough. I hope they like their lush little leafy entanglement. Good words. Thanks. Now, I believe we should burn something. Fire. It's the best. It's hot, not cold, brave and bold, steamy while creamy? They need a torch. We'll gladly fetch a torch, but we've actually come for... A pearl. Yes, black and shiny. We have it. You want it. We know. Now grab a torch. Well maneuvered, navigator. I spied a torch by one of the peaks. Time is moving fast. If you must. On place nos bonhommes. The fire hungers for us. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a lui, on a lui. Attends, il n'y en a pas un que j'ai vu là? Ah, ils sont en bas, eux. Ok. En gros, il n'y a que lui et lui. Ready to serve. Bah, Teresa, hein. Tria cuervos. One day I will catch your shot with my sword. Maiden, I prepare your bell. Vensura! Let it bring Calcula! Rectifica! Slice. You are hiding in the weeds. Still breathing. Still sane. Corruption still lingers. I am an arbiter of the maiden. Measure, calculate, rectify. You are wasting precious time. Maiden's judgment awaits, Come creature. forth. Ouais, j'aurais dû la synchroniser, mais bon. C'est pas grave. How I will enjoy purging your soul. That bush seems highly suspicious to me. Carcasses to the fire. Cowering in there. The below swallowed them. Attends, mais il y a des mecs dans la cabane là? Étrange. Vraisemblablement, personne du dessus ne regarde. Oh, oh, je voulais voir lui. Hesitation is defeat. Hop là.
Bah lui il voit bien loin. Hein. Ok. Attends, elle est où la torche? Elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je bute lui, et lui de façon synchro. Ça va pas être fastoche. How long has it been? Et lui il voit comment? Lui il voit de l'autre côté. Ok. J'ai ma petite idée. I'd prefer a golden flintlock, but alas. I knew this would come. D'ailleurs, hop. For desperate times. Alors. With kind regards. Ah, such a feeble mind. Parfait. Oh, et ça marche aussi avec ça. Parfait. Teresa, ready to serve. Alors. Le problème, c'est qu'il y a lui qui regarde. Je regarde s'il y a moyen que je contourne. Cut through the shadows. Say, fellow Inquisition human, would you know where the nearest latrines are located? Ok, ça peut marcher. My sight reaches far. The verdict is clear. Excuse The me, White Crow I'm looking stands for the ready. nearest pond to drown my flame in. Our strategy pays off. You figured out what a torch is. Remarkable. Good. Now burn the stack of barrels next to the shack on top of the right pillars. Pirates stored them long ago and stashed their foul-smelling water in there. Foul-smelling water? Do they mean the grog? I believe they do. We can't burn the grog. Sacrifices must be made, navigator. But the grog! De quelle cabane il parle? Oh non.
Mais en fait, je suis obligé d'aller de l'autre côté, là, c'est pas possible. The flame would burn my cover. Bon. I'll keep it stored. Je vois pas comment je peux faire. Hein. Là, à part me faire repérer, je peux pas faire grand chose, j'ai l'impression. The court is in session. On va essayer. My galley is the battlefield. Teresa, para servirle. Less trouble for everyone. Mais Ready to serve. My judgment awaits you, creature. Anyone hungry? Ensura, calcula, rectifica. Fire will guide me to new things. I can smell your rotting flesh. Ensure My judgment awaits you, creature. bah écoutez, peut-être. The stench of your corruption. Apparemment, ils ont peur de passer le pont. Bon, ça me va. What a waste of time. Bon, la chatte que j'ai eue. Bon, alors, du coup. Ici, ils sont deux. Il y a lui. Il y a lui. Et c'est tout, il n'y a pas... Je me demande si d'ici je peux descendre. On va voir avec lui. Hein. Je pense que non, mais... Si ça doit être possible, mais... chier. It's been a while. It's been a while. Il manque à peine quelques millimètres pour que je passe. Hein. Et puis le truc c'est qu'il voit bien quoi. Bon. My sight reaches far. Toya, ready. Teresa, para servirle. I'm always prepared. Je tenterais bien un truc genre cette porte là. Je me demande ce qu'elle fait cette porte. On se balade, on va voir. Ok, je peux pas monter. Careful with the crates. Remember what happened last time? They fell down by themselves, I swear. I don't care for your excuses. Do your If work. you hiss at me one more time, Je peux I pas will passer bring derrière. the wrath of the maiden. De ce côté-là.
Il y a lui qui voit tout. Littéralement. Il regarde bien de ce côté-là aussi. Vas-y, je vais tenter. Je vais tenter. Je vais tenter. Je vais tenter une mission solo. The Mali you remember. Oh, is that? Strange. There shouldn't be footprints Oh. here. This Maiden. shall not go Hone my unanswered. senses. My Measure. ears shall warn me. Calculate. Rectify. Measure. The darkness will not Calculate. shelter you forever. Rectify. I am a Man should servant stay of the calm in grand the face of design. evil. Mensura. Ouais, c'est ça, je suis obligé. Faut que je le suive en fait, la prochaine fois qu'il fait sa ronde. Wrath of the maiden herself on you. What do you mean? How can stacking these crates take so long? You've been hearing voices. I don't know. Maybe the spirits aren't in this place. Oh, stop with that nonsense and carry on. Huh? I didn't say anything. Still nobody. The maiden smiles upon us. Je suis mort. Bon, c'est de la merde. Non, merde. A member. Ah zut. Bah un autre. Ah bah non, je peux plus. Et voilà. Return. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Good timing, Marley. The White Crow stands ready. A little noise for spice and lethal dessert. Incus, il a pas... Bah non. Blow my cover. Oui, bah c'est pas grave si ça blow ta cover. Still just one bullet. Fine noise. No, that doesn't concern us. Oh. My hair! My poor hair!
to victory. Grant me the strength required. May its call ring true and loud. Ah, swift justice. The verdict is clear. The fire longs for your cursed soul. Teresa, ready to serve. Feed your carcass to the pyre. The below swallowed them. Resume your tasks. Pas de problème. J'ai fait ça comme un schlag, mais c'est passé. Why not use my power? Bah du coup je suis tranquille. Attends, il m'a pas dit qu'il y avait un mec. Si, il est là, mais il est mort lui. Bon, bah écoute. The fire hungers for us. A heavy customer. Ouf. Fancy a little flambé? Nothing. What do you want? Non, merde. I stand ready. Well done. And now you want the pearl. Yes. Yes, here, take it. We don't want it anyway. I liked it actually. It was so dark and powerful. Reminds me of something. Blah, blah, blah. Take it before we regret it. And where might we find it? The caves of the mountains. The darkest place in the world. It's on the plank that reaches far above the water. You're such a wet blanket sometimes. La perle. Juste là. Whew, finally. Let's get out of here before they turn us into rotten eggs. Interesting idea. Maybe? No. I was just kidding, of course. See you around. At your I command. won't be able to hide. This is not the kind of labor suited for a von Presswald. Allez, tous ensemble. Hop. Time is not to be trifled with. Là pour le moment, il y a lui qui pose problème. Ok. Compliqué cette mission quand même. Hein. Elle est pas compliquée, mais j'ai eu du mal. I knew this would come. Teresa, para servirle. A bolt for your skull. Death comes to greet you. To each what they deserve. Ensuite, c'est lui. Lui qui fait chier, fait chier. Pareil, je vais la choper à distance. Hein. Good for another shot. Still breathing. Still sane. I send you my resolve. My verdict is final.
The court is in session. For desperate times. Let me remind you. Cut through the shadows. A leaf on the wind. How do you feel it? I'd rather concentrate on my task. A simple method of deception. Alors lui, je sais qu'il bougera pas. Nonsense. I feel nothing. The oldest tricks are the best. Horrid thing made that Who noise. dares disturb me? No must. Abandon Toya. their post. Could you spare a bite? I'm starving. I have precious little to spare. A familiar Brothers are commissarius. Who was that? Stop. Your place is here. Et je peux pas l'attirer, d'accord. Trouble's brewing. Having is better than wanting. Task. Strange. The castle! Merde. Stop this foolery. Purge the undead heretic. Hiding in the weeds. My sight. See. I'm out. Quick now, some My minutes. galley is the battlefield. Pirates! I'm clinging on. Dommage. Restored. Oh non! Putain, je suis dégoûté. Oh, je recommence tout bordel de merde. Blow my cover. Inquisition steel. Let it bring forth that fiery wrath. May it inspire your flock to victory. Grant me the strength A required. maiden's judgment awaits, creature! Feed your carcasses to the pyre. We will feed your carcass to the pyre! C'est pas moi. Fire longs for your The fire will guide me to you, fiend! Fire longs for your Abominable. cursed soul. Doesn't shout me. I can smell your rotting flesh! Measure! I am an arbiter Calculate. of the maiden. Rectify! Power. Teresa, ready to serve. Balanced to perfection. Hiding in the weeds, perhaps? Let's the stench of your corruption still lingers. We've driven them back to the bullock. Still breathing. Still sane. At your command. Strange. My strength returns. Ouf. El muerto al hoyo. One bolt, one life. I am your Voilà. executioner. Good for a Bon, en attendant, c'était plus propre que la première fois. Allez, on va choper la torche. How shall we burn? I stand ready.
now you want the pearl. Yes. Yes, here, take it. We don't want it anyway. I liked it, actually. It was so dark and powerful. Reminds me of something. Blah, blah, blah. Take it before we regret it. And where might we find it? The caves of the mountains. The darkest place in the world. It's on the plank that reaches far above the water. You're such a wet blanket sometimes. Voilà. Finally. Let's get out of here before they turn us into rotten eggs. Interesting idea. Maybe? No. I was just kidding, of course. See you around. How long has it been? Oh, The court is in session. my time is not to be trifled with. Bon, on va essayer de pas faire n'importe quoi cette fois. So unrefined. This moment is ours. Teresa, para servirle. Justice is harsh. My verdict is final. The verdict is clear. Ah, swift justice. I send you my resolve. Death comes to greet you. For desperate times. I'm so tired. And yet, we must carry on. Iron judgment. Finish your task. A bolt for your skull. My galley is the battlefield. I'm so tired. And yet, we must carry on. This will a heavy customer. Yeah? There should be someone here. Let me remind you. Have you forgotten your task? Your crimes are severe. Are you here? Justice has been granted. Toya, Measure, calculate, rectify. Pouf. Voilà. What? I won't acquiesce to this much longer. Ah, the better part of me. Such hassle. I think we earned ourselves a few cups after that. Bon, je me suis un peu chié dessus, hein. Mais bon.
Ta-da. Ah non, pas moyen. Ouf, 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 ouf. Ouais. Voilà, c'est Teresa qui a carré la game. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans Teresa? Alors, je vais pouvoir animer quelqu'un. Voyons voir qui il nous reste. Donc... Golden greetings. Une canne multifonction qui peut tirer les alliés de situations embarrassantes, cacher les corps de l'Inquisition dans les coffres de Quentin et même activer certains leviers ou mécanismes à distance. Quentin lance sa tête dorée sur le sol, les membres les moins expérimentés de l'Inquisition sont généralement attirés par son éclat et se retrouvent avec un poignard dans le dos une fois qu'ils l'ont ramassé. Coup de canol. Son canol, qui veut dire canon en breton, peut propulser toute personne de guerrier ou de force de longue distance, ce qui assommera la victime, ainsi que toute personne ayant le malheur de se trouver au point d'atterrissage. Son canol est également équipé d'une corde magique qui permet de ramener les membres d'équipage dans le canol avant qu'ils n'aient compris ce qui leur arrive. Pétard. Les pétards d'acquisition font un vacarme incroyable et attirent l'attention de ceux qui sont proches. Alors Gaël, pourquoi pas? Non, je suis plus Gaël que l'autre. On va donc faire pousser un buisson. Ouais. Et lui? John peut utiliser son encre pour ouvrir un portail vers l'au-dessous, afin de s'y cacher aussi longtemps qu'il le souhaite. Il peut aussi revenir à travers un autre portail et utiliser la puissance de son arrivée pour lancer l'encre en l'air et tuer un ennemi avec. Et Sir Reginald aime bien bondir de l'au-dessous pour jeter un coup d'œil aux alentours, ce qui ne manque pas de surprendre la plupart des gens qui sont témoins de ce phénomène. Vous savez quoi, on essaie lui. Allez hop. Returns to its crusted frame, and I hear I thought the depths had gotten us at last. Ha ha ha! Not yet, John Mercury. Though from what I hear, you have no fear of the darkness below. How could I? I have Sir Reginald here to guide me. Say hello, Sir Reginald. Of course. Ahoy there, Sir Reginald. And who are ye, if I might ask so myself? A Fia Monicato, newly hired navigator, at your service. A navigator, eh? How fares the navigator's work on a stubborn ship like this? Ha! Now, shipwright. There's plenty of work for everyone. Speaking of which, I will need you to visit the training deck. Limber up the old salty bones, eh? I see. Well then, Sir Reginald, to the training deck we march. Let's go. John est l'homme providentiel quand il s'agit de s'infiltrer discrètement, car il peut se cacher dans l'eau dessous. À partir de là, il pourra passer des petits obstacles ou attaquer les gardes par surprise.
Quand il frappe depuis l'au-dessous, il peut même faire disparaître ses ennemis. John fait parfois appel à son émisseur Reginald pour distraire les ennemis proches. Voyons voir. La force du jeune est de pouvoir pénétrer dans l'au-dessous avec la capacité jeter l'encre, afin de s'y cacher et de frapper par surprise. Quand je regarde la vidéo. Ok. Il peut alors utiliser lever l'encre pour attaquer les gardes et faire disparaître, nanana, nanana, blabla, bliblou. Utilisez la capacité jeter l'encre pour entrer dans l'au-dessous afin de préparer votre attaque. Sélectionnez la capacité, visez un endroit calme tout en gardant le garde à portée. Si John est là en dessous, la capacité lever l'encre sera automatiquement sélectionnée. Vous pouvez mettre en visée les gardes pour frapper le verre du drap. D'accord. Ah, the depths are calling. My anchor is ready. Gotta clean this place sometime. Food for the turtles. Ok, c'est clair. La capacité lever l'encre est un excellent outil de déplacement transversal. John peut en effet ressortir à n'importe quel endroit situé dans la zone de portée et à la même hauteur. Utilisez à nouveau la capacité jeter l'encre pour entrer dans l'eau dessous, puis cibler un lieu de l'autre côté. Mais c'est vachement bien ça! On m'avait pas dit! Nobody will find me here. Ah ah! On capture le souvenir, oui. I humbly request your assistance, Sir Reginald. Sir Reginald, I need your assistance. Don't stray too far down there, shipwright. I'm not sure I'd be able to catch you if you drift away. Ah, no worries, Marley. Sir Reginald guides me back whenever I get lost. Vous utilisez la capacité jeter l'encre pour cacher des corps. Sélectionnez la capacité et visez le corps devant vous. I'm coming, Sir Reginald. Nothing changed here, I see. Glad to be back. Ok, c'est vachement bien ça. A memory worth capturing. Pour résoudre ce problème, vous devez utiliser sort Reginald pour distraire un garde et attaquer l'autre pendant ce temps. Come, Sir Reginald. Oups. Strange noise. Delightful. Strange. Oh? Attends, on recommence. C'est pas ça qu'il voulait que je fasse. Excited to try again. Your turn, Sir Reginald. Curious sound. Nothing changed here, I see. Non, c'était pas ça non plus. Excited to try again. Attends, redis-moi. Ah, mais je peux le faire pendant. To be one with the seas again. Ok. This place sometime. Curious sound.
Ok. Oh, that's gonna slow me down. Bon, c'est plutôt clair. Did you know that your fish likes exploring my innards while you're busy with repairs? Of course, privilege of knighthood, if anything. Bon, top. Vous faites le défi, ça donne des trucs ou... Ah, flemme un peu. Hein. Excellent work, shipwright. We have found a new room I'd like you to see. Come to the riddle hold. La soute de l'énigme. Ah oui, c'est... Oui, 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 oui. Voilà, c'est ça. John. Aye. John Hughes Delaware Mercury, companion of Sir Reginald, builder of ships and caretaker of this mighty vessel. A good speech, ye, Sir Reginald. What's that? We have work to do on deck. Ah, right you are! Hop. Je vais commencer une histoire d'équipage avec lui du coup. Hop. Ah. John Mercury reporting back for duty. Oiling planks, farming nails. You know that's what I'm here. I'm a ghost ship. I can keep myself together well enough. Really? Your mast's drifting apart more than ever and your deck's squeaking louder than my grandma's rocker. I see. I will send the skeleton crew to fix that up. Ah, no way! You know Sir Reginald won't ever let it rest if a pile of bones does my job. Ha! You heard him. Gotta go, Marley. Mop's not mopping itself. You do realize it could do that on its own? What? The mop. It could mop itself. Yes, of course. Suppose the saying is a bit outdated then. Aye, I'm old-fashioned. No need to dive it in. Now, let's get going. The work's not magically gonna do... Oh, let's just go. Hehehe. What's in it for me? Anyone hungry? Fouiller ta trappe afin de tâcher comme il se doit. Je dois parler à Marley. Oh Marley? C'est au Marley? Merde. Say, Molly, have you seen the fish that was hanging here? I haven't. I can't pay attention to all the inhabitants on my decks at all times. Some skeleton will have moved him then. He is, after all, still my student. The fish is your student? Let this be of no concern of yours, Molly. Well, fish or not, I feel that old Gertrude is longing for sustenance. Could you see that she gets her meal? Most certainly. C'est qui Gertrude? Cuisiner un bon petit plat. Let's stir. Huh? No. That must have been the wind. That ought to do it. The dish is ready. Let's get it to old Gertrude. La vieille Gertrude, elle est au fond, non?
Non, c'est pas eux. Merde. Bon bah, je sais plus qui c'est. You, Gertrude. Ah, elle est là. Ah, Pincus. Not your tobacco again. It is I, Toya, and I've brought you food. It smells like food. You must be Toya, then. Let me taste it. Ah, soul-infused octopus, minced with fennel? What on earth is going on, Toya? It's nothing. No. There is no sense lying to me. You've always cooked with your heart in your hand, Toya. I've taken on a student. I find it difficult. Ah, you feel ill-prepared, then? In many ways, yes. I understand. My last battle lies many centuries behind me, but I do recall very few things from my training were directly applicable. Adaption. The first rule both in the kitchen and on the battlefield. Something I hadn't considered in a long while. Thank you for reminding me, Gertrude. What? I told you, Pincus. I stopped smoking years ago. I understand. I will be going then. Totalement à côté de la plaque, hein, Gertrude. Le buisson de la cuisine. C'est pas un buisson. C'est le poisson. Student? Sensei, is this a test of patience as well? What? How did you get here? I've been hiding here for days, holding still in cover, just as you taught me. You walked by me multiple times, not acknowledging me, so I presumed my cover was not worthy of your praise. Yes. Of course I noticed you. I only wanted to see how long you could hold still. I knew it. And how did I do, Sensei? You are to be commended, student. Your hiding techniques are quite advanced already. Thus, I believe you are ready for your second lesson, the assassination itself. I will demonstrate it on one of our skeleton crew. You will assassinate a crewmate just for my training, Sensei? The skeletons on the Mali are under special protection. None of our attacks can seriously harm them. Now, let me show you how it is done. Ooh, a heavy customer. Ben voilà, j'ai tué un squelette. Raise with your legs. Genre, je vais peut-être pas buter ce squelette. Oh. No! God. A heavy customer. Did you see? The ending of a life must be swift and meaningful. With doubt comes hesitation, and hesitation is defeat. Do you understand that? I believe I do, Sensei. Belief is not knowing. Not knowing is doubt. Eradicate all doubt. Only then can you strike true. Thank you, Sensei. I will practice diligently. Good. Out there in the real world, your adversaries will not go down so easily. So, as long as there is a sliver of uncertainty left, work with our skeletons. I will heed your advice, Sensei. Eh non. Back again. Ok, bon bah go la mission. Fire hungers for us. Where to, navigator? Bah là, on va aller à l'anse de Vignefroid. Hein.
Da, 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 da. I'm pardon. sensing a black pearl on Dreadvine's Cove. We should wait. Is that the red Marley I sense at the edges of my consciousness? Greetings, Dreadvine. You wouldn't know anything about a black pearl on your island. You are not the first ones to ask for this little bauble the brine brought in. A Magistratus has been incessant about it. His hollow threats have long stopped being amusing. We could silence him for you, in exchange for the pearl. I fail to see why I would give up such a valuable object of study. Would you rather wait until the Inquisition pries it from you? All right. Take care of the Magistratus, and then we can negotiate. I smell dishonesty here. Don't worry, Navigator. I have a plan. Now, choose our entry. Bon bah écoutez, c'est ici que ça semble le plus intelligent, hein. Après tout il est à côté. Après, là c'est... Le souci c'est qu'il y a déjà du monde. Attends, il va jusqu'où comme ça? Jusque là. En vrai, je pense que c'est peut-être plus malin ici. Alors, nous allons prendre Afia. Effectivement. On va prendre John. Ah, le truc, c'est que Teresa, elle est quand même vachement utile. Et Pincus aussi, hein. Ouais, on a peut-être John pour des trucs à distance, vas-y, on tente comme ça. I'm feeling blue. Ouais, il y a ces deux-là. Je sais plus s'il peut grimper, lui. Il peut grimper aussi. Donc il y a lui qui patrouille, ok, on commence à connaître. Greatness personified. Don't let the flame get you. Heavy. Back to the sea. Just that's gonna slow me down. Anybody seen my servants? Strange. Hop là. Ça va déjà peut-être nous aider un petit peu. Ouais non, pas des masses, parce qu'il y a personne. Alors voyons voir. Donc ils sont là. Il faut que je fasse le ménage au nord, je pense. Même pas je pense, c'est sûr.
Ça va me servir à rien. Il est trop loin. Blow my... This is not the kind of labor suited for a von Presswald. Opportunity calls. Let's get you somewhere else. My sword is razor sharp. Ok. See you around, friend. Heave ho. Well, now. Ouf, c'était juste. Merde. Let's get you somewhere else. Ok. On va les laisser tranquilles, ils sont pas trop emmerdants. Ah, il y a lui qui risque de faire chier pour ici. Sinon on contourne. Non, je pense que c'est plus pratique. Quand même passer par le nord. Let's get moving. Ok, je pense savoir à peu près ce que je vais faire. What do we have here? Alors... plutôt lui, ouais. The tides obey no one. See, goodness gracious, you're heavy. Why not use my power? My time is not heavy. Ok, hop. Et effectivement, on sauvegarde. Et je vais faire pipi. Let's capture this moment in time, in case our plan fails. Je sais que je fais beaucoup pipi, hein, mais... hop. Bon, j'aimerais vous faire part d'une réflexion que je viens d'avoir en faisant pipi. Ce sera le dernier stream et la dernière VOD sur Shadow Gambit. Parce que vraiment, c'est pas... je pense que c'est pas un jeu à stream. C'est-à-dire que pour vous, ça doit pas être le jeu le plus génial à stream. Enfin, à regarder en stream. Notamment parce que c'est beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Et que c'est pas des choses que je me vois dire à haute voix. Enfin, c'est te dire. Si, mais c'est juste que je réfléchis sans parler, quoi. Enfin, j'en sais rien. Bref, j'ai l'impression que c'est pas ultra top à faire en stream. C'est ça que je veux dire, en gros. Donc... ça va, lui il voit rien de ce qui se passe en bas. Lui il peut voir à la limite. Il faudrait quand même que je les bute. Je vais aller buter lui.
En fait, c'est un jeu que je trouve très visuel, mais je pense qu'en stream, ça doit être quand même assez compliqué à regarder. Bref, on va s'arrêter à la dernière VOD, ouais. Merde, quel con. Burn the cursed wretch! How dare you! Burn the cursed wretch! Aha! Pirate! We will feed your carcass to the pyre! J'ai pris 2 balles, fait chier. Abominable brush! Does it shelter you? Mensura! The fire will guide me to you, fiend. The fire will guide me to Hiding in the weeds, perhaps. Let's see. Ha! I can smell your rotten flesh. Je vais essayer de prendre possession de lui avec Pincus. The shadows have fled. I can help if you let me. Alors, je vais pas sauvegarder tout de suite. On va attendre parce que dans l'absolu on peut faire mieux. Alors qu'est-ce qu'il voit lui? Il a un champ de vision ridicule. Tasting the local Ok. flavors, are we done, Bresswell? Must carry on. Est-ce que lui il voit là-haut? Comme ça je vais buter ce connard et... Non, il voit que dalle tout là-haut. Ah ouais, mais est-ce que... Oh oui, je peux y aller. Parfait. Trouble's brewing. Can't you feel it? Perhaps you need One less soul to taste. Ouf. Histoire d'être tranquille. Such hassle. Voilà. Après les deux autres... Ah, non, il n'y en a plus qu'un. Ils s'en bat avec lui. De toute façon, j'ai pas la portée. Bon. Donc... Ok, je peux le distraire s'il faut. Très bien. Et là, je peux passer par en dessous. Ok. Never look back. Ils sont où? Et ils sont où? At your command. Mr. Mercury, at the ready! One less to worry about. At your service. Spare a bite. I'm starving. I have precious little to spare. Quoi? Je peux pas passer? Oh, je peux pas passer. Fuck. I Okay. feel like I'm losing track of time. Aye. Something strange in the air. What's in it for me? Welcome to the heave ho. Can you hear the waves singing? Someone is neglecting Ah si, voilà, je me their disais. task. What's keeping you, eh? Come now, duty calls.
Chop chop. Oh, trop dommage. The maiden waits for no one, friend. Let's see what's out there. Ah si, c'est bon. So exhausting. It's been a while. Opportunity calls. Allez, à toi, t'as tué personne depuis le début, toi. Qu'on se fasse pas avoir. Y'a personne. Y'a personne. Hop. Ouais, j'utilise pas trop ses capacités alors que... No, that's gonna slow me down. En fait, là, dans le contexte, ça m'aide pas des masses. Les capacités. What's in it for me? Hop. Hop. You approach the Magistratus. How will you dispose of him and his entourage? Something direct and violent. Very well. I shall observe your stumbling with mild curiosity. If I may ask, why do you tolerate the Zealots? They provide a modicum of distraction. Not that there's much new to learn. Their idiotic dogma changes little. Still, playing with fire does have its allure. At your service. What is that? Ok. To be one with the seas again. Nobody will find me here. Less trouble for everyone. Oh, merde. I will leave it to the cursed brush. It has endured the Let's fire get moving, longer than eh? many abominations I have witnessed. C'est con, ça. Bah, planque-toi, Michel. Careful! The host's instincts are taking over! A soul is Try to hide! I'm not fully in control! rectified. Careful! When I get you, there is nothing I can promise I won't do! I can't hold myself back! Hide if you can! Shall to you. The maiden's judgment of Von Preiswald, at your service. Oh, this servant fire! I must hunt you down! Ha! I can smell your rotting flesh. Je comprends pas trop pourquoi ça a foiré son truc à John, là. I assure you that was just Attends. as unpleasant for me. J'ai cru qu'il avait un chapeau de Noël. The sea flows through me. My soul is razor sharp. I'm coming, Sir Reginald. Ah, glad to be back. Food for the turtles. Well now, is that? This soul Yeah. will do its own bidding in a moment. If you're in that bush, make sure you get away now. I can't hold myself back. Hide if you can. Having is better than wanting. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. If you're in that bush, make sure you get away now. Try to hide. I'm not fully in control. Oh, this fervent fire. I must hunt you down. Compliqué quand même. Hein. Good.
turn them back to the below. Your soul is free. Heavy. Hop. Come on, Sir Reginald! Let's see what's out there. Il y a lui qui fait chier, d'accord. The tides obey no one. If you must. Is it not said in the visions of Lucretia? Let not nature escape your measure, for it is as misguided as the tainted soul. Never look back. Alors, d'abord. Donc lui, oui, il va faire ça. Attends. Voilà. Donc oui. Paf. Welcome to the other side. Place Heave ho! always a soul sucker. Ok. Hop. I'm feeling blue. Plus qu'à attendre la patrouille. Do not I stand let the ready. pain diminish. If we lose the pearl, I will have you answer to the Inquisitor. What do we have here? Magnifique. So you've managed to silence the annoying Magistratus. I admit this did prove a slight distraction. Now, if you will excuse me, I have ancient questions to pose. Back to the sea. What is it now, Marlin? You know I do not take kindly to interruptions. May I remind you that you owe us a black pearl? I remember agreeing to no such thing. Neither do I feel inclined to negotiate now. In that case, let me use my power to undo our actions. Then we will leave you to the Magistratus's ramblings. Ugh, you are no fun. Very well. Have your precious pearl, if you must. I have delivered it to the watchtower at the Shattered Cliffs. I trust you are able to collect it yourselves. With pleasure, almighty dread vine. Et c'est où? Ah ça va, c'est là. C'est pas trop loin. A wise decision. Alors le chemin sera quand même compliqué. On n'a pas trop fait ce parcours ici. Donc... je pense quand même que c'est plus pratique de passer par ici. Bon, c'est plus pratique de passer par ici plutôt que par là.
Notamment à cause des connards ici. Mais cela dit, si je vais par là, ça me fait une ouverture pour la sortie. Bon après pour la sortie, j'aurais juste à paf 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 et paf. La sortie c'est pas trop un problème. Je vais passer par là. Passer par le bas. Inquisitions. Oh, uncovered. My qualities are needed. Donc il y a ces deux là. Il y a aussi lui. Il faut que je bute les trois en même temps. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que lui, il voit. Je regarde s'il n'y a pas d'autres gardes qui viennent faire chier. Non. Opportunity calls. Je pense que... Je peux peut-être l'avoir tranquille, lui. Hop. A wolf in Inquisition clothing. Il voit rien. Il voit rien. En gros, faudrait qu'avec Pincus, je bute le garde qui est là. At your service. Ah! Salt creaks! Nothing changed here, I see. Alors, paf. Come on, Sir Reginald! Ouais, paf. Et enfin. Ah oui, mais merde, je voulais prendre sa place, je suis con. Bah dommage. What's in it for me? Let's get moving, eh? Donc on a dit. On a dit par ici. Oh, fait chier parce que ça m'aurait vraiment bien aidé pour lui. Mr. Mercury, at the ready! My power lies below. Évidemment, j'ai pas la portée. Fait chier. Ouais, je peux pas l'atteindre lui. Bon bah, je suis un connard. Hein.
My soul is razor sharp. Burn the curse! Curse you, son. The iron burns. I can smell your rotting. Bah c'est bien de la merde ce que je viens de faire. Hein. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé en plus. Je me mets loin au cas où. Hein. Fire longs for your cursed soul. The shadows have fled. The design is maintained. The sea flows through me. I won't be able. I won't acquiesce to this much longer. My qualities are needed. Bon. Petite sauvegarde. Marley at her finest. Forgive my insolence. I am new to you. It's still strange to me. Ah ouais. Quand même. J'avais pas vu ça comme ça. What do we have here? Ah, je regrette Teresa. Hein. You are. The tower lies in sight. You think the Dread Vine will remain honest? I think he was merely testing us. He always does. You lot and him go way back, eh? I still remember how the captain and I negotiated safe harbor with him. Times were different then. It doesn't matter. The pearl is ours. Let's go under for a bit. Why would the Inquisitor come to this curse-ridden island? It depresses me that... My power lies below. As a servant of the maid. Lui, il voit comment? Est-ce qu'il voit sur le pont? Ah ouais, il voit sur le pont, on fait chier. You speak of fate, prognosticator. Je réfléchis. J'ai quand même envie de... J'ai quand même envie de tenter d'avancer en courant, comme un con. Parce que là, ils sont désynchronisés. Je vais attendre un moment où ils sont synchronisés tous les deux, là. Bientôt. Là. N'est-ce pas magnifique? Lui, il voit comment? J'arrive pas à savoir s'il voit. Ah, s'il voit quand même. Hein. Bon. Je sauvegarde et je tente. Hop. Let's see what's out there. Made that noise. She's made enough.
for hands as I prepare it. Pirates! Hey, citizen. I Merde. need energy. Let it bring forth our... We will feed your carcass to the pyre. I thought the beloved swallowed you. Measure, calculate, The fire will guide me to you, rectify. fiend. That lies beyond my reach. Mensura, calcula, rectifica. Calcula, The rectifica. maiden's judgment awaits, creature. The fire will guide me How I to will Hiding in the enjoy weeds, perhaps. purging your Let us see. I can smell your carcass. Shut Some up! fire. You are hiding in the weeds. The maiden's judgment awaits your carcasses to Oh zut, mais barrez-vous. Calculate, rectify. Measure, calculate, I can rectify. use Father Solomon. You are wasting precious time, pirate. Come forth. Fire will guide me Ensure, to you. Calcula, rectifica. I am an arbiter My of the judgment maiden. awaits you, creature. Before The fire longs for your the cursed stench soul. of your corruption still lingers. Nothing. They must have returned to Why the would the sea. Inquisitor come to this curse-ridden island? It depresses me that her eyes must witness the futility of our work. As a servant of the maiden, she must walk. That's enough dilly-dallying. Let's not repeat that, eh? Ouais. Attends, mais je peux sauter là. Never look back. Si j'avais su, bordel. Putain. Bon, maintenant je sais, c'est bon. Bon alors. At your command. Lui, il voit rien, en gros. Can you hear the waves singing? Come on, Sir Reginald! How to put this? Ouais, je vais faire ça. Our ways are still strange to me. To ask is a right. Parfait. What's in it for me? My sword is razor sharp. Let's Sometimes get I you wonder somewhere if you've done it else. to me. Back to the sea. Greater than we are right now. You are still young. I am. Alors. C'est où déjà qu'il faut qu'on aille? Putain, mais c'est pas là, c'est là. Ok. Ah mais dis donc, il y a lui là. Bon alors. Mais lui, tout le monde s'en fout ou... En face, il y a personne. Et lui, il regarde. Bon bah non, il s'en fout, hein. Such Merde. Oh, strange. No, no. I can't hold on to my Chier. anymore. On recommence. There is still room for improvement. At your service. Back to the sea. Hmm. My qualities are needed. Mais attends, c'était quoi mon plan là? Yet untested by phase. The Inquisitor has been asked.
Ok, donc je peux tuer lui. Mr. Mercury, at the ready. I, or whatever it is they say. You speak of fate, Prognostico. I admit I have trouble believing that your order can glimpse the future. Ah, je peux que le tuer, je peux pas prendre possession de lui. D'accord. Ah, c'est dommage. What's in it for me? I heard that. Purge the undead! Guide my hands as I prepare it. Ah zut, elle est dead. Some help, please. May it inspire your flock to victory. Mhm. Dead. Someone's dead. Fire will guide me to you. I can smell your rotting flesh. Measure, calculate. Rectify. Fire longs for your cursed soul. Cower before. Maiden's judgment How I will awaits, enjoy creature. purging your soul. To the sea. It was I, the great Von Pressfire. Sure. Measure, Calculate, rectify. Ha! I can smell your rotting flesh. My judgment awaits you, stench of creature. your corruption still lingers. We Mensura, will feed your calcula, carcasses to the rectifica. fire. The maiden's judgment awaits, creature. You're wasting Measure, precious time, calculate, pirate. Come forth. Nothing. They must have returned to the sea. Up, up. Oh, appreciated. What is that? Merde. Face the My soul is razor sharp. I can't hold on to my soul anymore. Measure. Let it reach rectify. What do we have here? Eh ben c'est bien de la merde hein, ce qui se passe, dites donc. Hiding in the weeds, perhaps. Let's see. Mensura, calcula, rectifica. You're wasting precious time, The pirate. fire will guide Come you forth. to you. Mensura, calcula, rectifica. The maiden's stench of your judgment awaits, corruption still lingers. I am an arbiter of the maiden. Cower before me. Good. We've driven them back to the villa. Bon, on fait chier. Curse! The iron burns. Ouais, mais l'autre il est mort. Donc vas-y, on recommence. Parce que c'était bien de la merde. There is still room for improvement. Bon, déjà, on va jeter ce corps là. Parce que ça sert à rien qu'il soit là. How unbecoming! You are still. I am. The Inquisitor. What's in it for me?
Je vois pas trop ce que je peux faire en vrai. Hein. C'est la merde. Having is better than wanting. Ben, on va passer par là. Hein. En vrai. Plutôt que de se faire chier là. D'ailleurs, hop. Lui, Jean, il voit quoi? Lui, il voit que dalle, hein. At your command. I am new to the order. Many of our ways are still strange to me. To ask is at the heart. May your soul bear the choice. The Glad to be unleashed. absence of meditate. Anybody seen my servants? Never look back. Alors donc ici, on a lui et lui. Donc lui, évidemment, derrière le rocher, il voit Cud. Back to the sea. I'm so tired. And yet, we must carry on. Gotta clean this place sometime. Il meurt. Est-ce que quelqu'un le voit? Lui, non. Il n'y a que lui qui peut le voir. Hein. I dreamt last night. I can't leave you. Finish your task. Then see a confessor. No one returns from the depths. Nobody will find me here. Another moment. Nickel. Let me remind you. On rappelle que notre objectif est là. Von Preiswald, at your service. What's in it for me? Juste petit test. Est-ce que d'ici... Ouais, d'ici il peut l'avoir. Something's not right. Can't you feel it? Perhaps you need rest.
Après, je peux tuer les trois et lui, il voit rien. Hein. Lui, il voit jusqu'où, comme ça. C'est lui qui va tout voir, là. Lui... lui, il a une portée de ma boule, hein. Ok, j'ai ma petite idée. On va utiliser Sir Reginald. Nothing changed here, I see. Let's see what's out there. Yeah? Let's get moving, eh? My power lies below. Come, Sir Reginald. Attends, ça va pas marcher. Il ça aurait pu marcher. Déjà, on va sauvegarder. Way back. Good. On va sauvegarder, on va mettre son champ de vision à lui. Mr. Mercury, at the ready. Strange noise. I, the great bomb press found. Oh! Ok. Dead and memorized. I'm feeling blue. Loud and good. I'm coming, Sir Reginald. That's not yet possible. Cela dit, en faisant ça, je peux petit à petit me rapprocher de l'autre con. Est-ce que lui, il voit jusque là-bas? Oui. C'est ça qui est embêtant. Quoi que je fasse, il y en a un qui va le voir. Je sais plus si j'ai sauvegardé, mais bon. Bonsoir Nito. Memory worth capturing. Bonsoir Nito. Comment vas-tu?
Alors comme ça, on passe dans le journal. To be one with the seas again. The depths call. J'attends juste que les deux mecs soient synchronisés, celui d'en haut à gauche et celui en bas à gauche. Histoire d'avancer et de me planquer. Merde. Ah. Ok. Nobody will find me here. Ok, tout va bien. J'ai vu ça, ça me fait bien rire. En plus, c'est exactement pour les mêmes raisons que moi. Bah, ouais, hein. Liebe then? Si je le tue lui, il y a l'autre derrière qui l'entend. Ça veut dire qu'il faut que je planque lui. Mais je peux pas. Sinon oui ça va et toi? Oui ça va. Ça va. Ça va. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'en fait, je t'expose la situation, vu que tu viens d'arriver. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5 mecs. Nous ne sommes que 3. Et donc faudrait que je les élimine un par un parce que mon objectif est ici. Ici, là en haut. Hop. Sauf que... Donc si je tue lui, lui le voit. Si je tue lui, lui le voit. Si je tue lui, lui et lui le voit. Si je tue lui, lui l'entend. C'est un cauchemar. Tu tue personne? Bah, je suis obligé pour passer. Attends, je teste un truc. Ouais, voilà. En face, il le voit. Donc, je peux pas faire ça. Par contre, j'ai peut-être une autre solution. Et pour ça, il faudrait que lui revienne. Il est où ce con? Ah oui, c'est vrai, il est sous terre. Attends, je reviens là. Je vais revenir là-dessous. Attends. Ouais. Attends, qu'est-ce que je voulais faire déjà?
Fais comme Snake, avance en te cachant dans une boîte en carton. Ah, il n'y a malheureusement pas de boîte en carton. Putain, je voulais faire un truc et j'ai oublié ce que je voulais faire. C'est con ça. Ouais, je crois que je me souviens. En gros. Faudrait que je m'occupe des deux connards là. Attends, est-ce que je peux passer par ici? Ah oui, je peux passer par ici. Il y a juste lui qui fait chier là. Ah ah. C'est peut-être bien cette sauvegarde là. Putain, j'aurais eu du mal sur cette mission en tout cas. Hein. Oui, c'est bon. What do we have here? Et lui, il est encore sous la flotte. Bah vas-y, reviens. Hop. Ah non, pas là! T'as réussi? Non, 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 j'ai pas réussi, je suis retourné en arrière. Hop, voilà, reviens. Je vais faire autrement. Je vais... Parce que mes persos ont des pouvoirs. Donc là, je vais... aller ici, je vais essayer de buter ces deux connards. Lui, son champ de vision, il voit quoi? Ah, il voit un peu ce qui se passe quand même. Hein. Ok. Dans un premier temps, je dois buter lui de toute façon. Let's hope not. Today? You need to ask. You can't afford it. I can hear voices. So many voices. Is that? Urge the undead! Ah, virus! Will I find you between the vines? What's in it? Donc toi, paf. I'm feeling blue. Comment ça, ils m'ont vu? Chier. Du coup, c'était laquelle? C'est celle-là? A surely a solution will present itself to the great von Pressman. No one. Loud and good. But that's not yet possible. My qualities are needed. Voilà, toi reste planqué. Voilà, ça c'est bien. Really? Not too much here. Oh mais je peux aller jusque là-bas, c'est magnifique. On va pouvoir le distraire. Opportunity calls. Those constant nightmares. Perhaps a confessor can help. I can hear voices. So many voices. Oh lui il voit comment?
Non. Shall not escape me. Dead. Face the biggest rectify. Let it reach my brothers and sisters. J'aurais dû sauvegarder encore. We've done this sort of thing before. On recommence. I'm feeling blue. Deaths have released me. If you must. Better old than sorry. Such a feeble mind. Yes, what do we have here? Je sais même plus pourquoi ça a pas marché. Timeless plunder. À cause de lui? Ah oui, c'est à cause de lui, effectivement. Something's not right. Can't you feel it? Perhaps you need rest. I can hear voices. So many voices. At your service. De bâtard, hein, ces petits trucs de champ de vision là. Hein. Commissarius mustn't know. I like this one. Hop là. C'est parfait ça. Si quelqu'un te voit, c'est l'échec de la mission. Non, mais t'as tous les gardes qui rappliquent et c'est pas... Bah, c'est pas ouf. Sachant que j'ai un perso qui a plus qu'un point de vie. Et après, si je dois faire la mission qu'avec deux persos, c'est compliqué. Mais là déjà... Merde! C'est pas du tout ça que je voulais faire. Bruti. Donc hop, hop, là c'est bon, ça passe. Donc... I'd like to exert the right of inquiry. Now, what are your duties here? Opportunity calls. Let's get moving. Always a Is that whispers from the bar? What? Oh? My grasp of this Ah body zut! is slipping. Ça va mal se passer. Try to hide. I'm not fully in control. Parce qu'ils vont regarder dans les buissons, je pense. Donc tu vois, je me suis fait repérer. Voilà. Oh, this fervent fire! I must hunt you down. 5 secondes. Et voilà. Chier. A memory unleashed. Bon, mais
comment je peux faire en vrai? Recently, bird droppings soiled my mask. I tried cleaning it with iron wool, but it just won't get Bah off. déjà, en fait, je devrais... Oh, attends. On va recommencer. The tale of Pistol Pincus. Parce qu'en vrai, avec lui, je devrais donc... Let's go under for a bit. Paf, voilà. I'd like to exert Non, the right voilà. of inquiry. Now, what are your duties here? Let's get moving, eh? Comment ça? Mais pourquoi? Ça a pas marché, ma distraction, là? I can do this forever. J'ai pas compris. To be one with this. Nobody will find me here. J'ai pas assez distrait l'autre? Never look back. Recently, bird droppings soiled my mask. My soul I is tried razor cleaning sharp. it with iron wool, but it just won't get off. Any advice? What's in it? Gone with the fishes. Oh? Well now. Less trouble Hop. for everyone. Normalement, c'est bon. Parfait. Parfait. Ok. On avance, on avance. Donc maintenant. Maintenant j'ai ces trois connards. At your service. Ok, je vais faire le tour avec, avec lui là. My power like this. Better clean this place sometime. Back on top. Tout va bien. I'm coming, Sir Reginald. Ah, glad to be back. The depths have released me. Ok. Sauvegardons ici. Let's capture this moment in time, in case our plan fails. Maintenant. Donc dans l'idéal... Attends. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée, j'ai une autre idée. Où je me prendrai beaucoup moins la tête.
Let's go under for a bit. Nothing changed here, I see. Back on top. My power lies below. Gotta clean this place sometime. Depths have released me. On va tout simplement faire le tour. D'ailleurs. Oh oui, j'ai une idée. I'm coming, Sir Reginald. You are still. Ah, glad. Excuse me, I'm looking for the nearest What do we have ponds here? to drown my flame in. Évidemment, c'est trop tard. We've seen this before. To be one with the seas again. Alors, vas-y. Will find me here. Back on top. Nothing changed here, I see. Depths have released me. Ba-da, ba-da. The depths call. Ah, glad to be back. I'd like to exert the right of England. Now, what are your duties there? Forgive my insolence. Another second soul. Voilà. Your ways are still strange to me. To us. We can start from here again. Est-ce que j'ai le temps de courir? Je pense pas, mais vas-y, let's go. Oh ok, c'est bon, j'ai eu le temps. Bon, maintenant je peux buter les trois tranquilles. Let's go. I'm coming, Sir Reginald. Gotta clean this place sometime. Donc lui, il pourra tuer lui. My soul is Elle est où? Elle est où, tiens? Elle est encore là. Allez, on va se faire une belle action synchro. Back to the sea. Let's go. Magnifique. Let's get heavy. Eh ben. C'est compliqué, mais on y est arrivé.
I'll hold on to this. Bon, lui, je vais pas avoir assez de portée, donc... Non! Abruti. Alors, non, toujours pas. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 bonhommes. Que lui, il voit à partir du pont. Ensuite, lui. Ah, je peux passer par en dessous. Intéressant. C'est exactement ce qu'on va faire. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Ok. Lui, il voit genre tout. Très bien. J'imagine que... En zoom, voilà, merci. Je peux sauter, oui. C'est parfait. Le plus chiant, ça va être Pincus qui va être à placer. As a servant of the maid, she must walk. I can help if you let me. Let's go under for a bit. Je change la cam parce que je vois rien. Voilà. Ok, parfait. Belief requires the absence of proof, young acolyte. Meditate before the flame, and belief will soon be made redundant by certainty. What do we have here? I'm less trouble for everyone. Hop là. What's in it for me? The tides obey no one. Ça a pas marché. Ça a pas marché ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, on y est arrivé. To the sea. Parfait. The black pearl is ours. I hope this concludes our bargain. No threats of time undone remain. None at all, Dreadvine. It was a pleasure doing business with you. Aye, and do feel free to call us again. We do enjoy your generosity. Pirates. Bon, où est la sortie? Eh ben, le plus simple, ça va être là. Hein. Attends, pourquoi il y a un bonhomme là? Ah non, il est mort, c'est juste un bug. Alors... ça devrait être easy.
Never look back. I won't be able. This is not the kind of labor suitable. Désolé, je suis pas resté longtemps, mais je vais devoir te laisser là. Pas de problème. Alors sache que... alors moi, j'adore le jeu, mais en stream, ça marche pas. Enfin, je veux dire, c'est pas assez visuel, je pense. Donc moi, je vais le continuer hors stream. Mais le film est génial. Le jeu est génial. Je sais pas encore ce que je vais faire demain. Mais voilà, demain ce sera pas ça, voilà. Bah il y a pas grand monde, puis surtout je me rends compte que qu'en fait c'est pas assez visuel pour que ça marche en stream. Et c'est vachement plus cérébral et tout, donc voilà. Bon allez, bonne soirée. Tchuss tchuss. Timeless plunder. Alors lui il va jusqu'où? Oh, je dois pouvoir faire un truc sympa là. Alors, à toi Pincus. Ah mais Pincus il peut pas grimper. Ce con, bon bah... At your service. Patience. Hop là. One heave ho. Ok. Lui il va jusqu'où? Alors il voit un peu quand même au-dessus du... Enfin, au-dessus quoi. Donc... Merde. We may reconsider our options. What's in it for me? Ok. Here's heave ho. Oh non, je voulais rester de l'autre côté. Come on, Sir Reginald! Anybody seen my servants?
Ok. What do we have here? Nobody will find me here. I, or whatever it is they say. Tranquille. One less soul to taste. Why not use my power? Ouh, c'était vraiment compliqué cette mission. Je m'en suis pas bien sorti. Au début ça allait, j'ai plutôt réussi à faire correctement le ménage, mais... Da, 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 da. Là, ça a été le moment d'hésitation. Eh ben... Ça se serait beaucoup mieux passé avec Teresa, je vous le dis. Hop. Anyone hungry? Comment ça, l'heure des adieux? Molly, have you perchance seen the fish that, That is the second time you have approached me about a fish, ship cook. I'm beginning to wonder if this is something I should concern myself with. Well, you see... Par contre, traduire cook par coq, franchement... Excuse me, Molly. Sensei, look, I did it. What is it, Sensei? It's astounding. How did you take them J'avoue, down? il est trop fort, hein. I rid myself of all doubt, Sensei, and it worked, just as you said. I cannot believe it. Have I done something to disappoint you, Sensei? No. Quite the opposite. You have proven yourself. Faster than I ever thought you would. See, I do not know what your mission entails, but there's only one last thing I can teach you. What is it, Sensei? It is pronounced Sakana. Once it was my sensei's name, and now it shall be yours. Sakana. I like the sound of it. You accept it? Yes, Sensei, I do.
Then allow me the honor of sending you off to your mission. Do you really believe I am ready, Sensei? Remember your training, Sakana. Free yourself of doubt. Use your surroundings. And if all things fail, adapt. Thank you, Sensei. I will never forget you. And you will not be forgotten either, Sakana. Farewell. Non. Est-ce vraiment les adieux avec Sakana? Malheureusement, vous ne le saurez jamais, vu que ce sera la dernière VOD. D'ailleurs, on va s'arrêter là. Still breathing. Ce soir. Still safe. Pour Shadow Gambit. I'll find the thief, don't you worry. Alors si jamais YouTube, n'hésitez pas à vite me mettre dans les commentaires si vous voulez voir la suite quand même. Mais vu le peu de nombre de vues sur les dernières VOD, ça m'étonnerait. Bon bah allez. Eh bien YouTube. Ah, pardon. Voilà, c'est le beau bouton. YouTube, merci d'avoir suivi ces 3 petites VOD sur Shadow Gambit. Petites VOD. Vraiment, le jeu est trop bien, je vous conseille fortement d'y jouer. Moi, je sais que je vais faire d'autres jeux du même style, mais je les ferai ni en stream ni en VOD, puisque vraisemblablement, ça marche pas trop. Après, peut-être que je ferai de l'enregistrement, mais en tout cas, je le ferai pas en stream, c'est sûr. Allez, à plus YouTube, à la prochaine!